आज श्रीक्षेत्र शरधाबाली जड़े भक्त महाप्रभु जगन्नाथ मुंड बाड़े कांदुची जहाँ कथा शुणिला आपण आखिर लुह झरीज मोर बड़ भाग्य महाप्रभु कृपार डोरी लगी जाता श्रीक्षेत्र जावाई पुणी रथयात्रा दिन कथार ना डोरी न लगिले कहीं के श्रीक्षेत्र जापारेना कि कला सात को देखिपारेना भाई जाइली रथ टाणीबा भाई किंतु मन में स्थिर कर जाइथिले जहाँ भी हो रथ टाणीबी हेले मु भाभी थाए रथ दौड़ी टिके छुईबी हेले कला सात को मोर पाखर टिके देखती कि मन कथा मन में थाए जा हो दुई जन जाक जाई श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड में पहुँचलु आ सेदिन से भिड़ को देखी मुझे चमक पड़ी शुणी रथयात्रा देखापी लक्ष लक्ष लोक आसती कि सेदिन जो मुझे आखिरे देखिली निजक विश्वास कर पारे ना एत लोक होता जदि सोरिष बुणीदेव तले आदौ पड़ोनी सत कौच आज्ञा समस्त कर्मकर्ता निर्देश प्रभु बलभद्र रथ कि बाट माँ सुभद्रा रथ कि बाट आ कालिया सात रथ मात्र कि हाथ टणा जाए बंद रहा रथयात्रा परदिन को टणा हाँपाई तार भितर भाईर हाथ मु छाड़ी छाड़ी थाए कुआड़े गले जे भितर आउ मु पाइले किंतु जड़े भाई मत कहले गोटे काम कर ये तो फोन लगे तुम गुंडीचा मंदिर पाखक चली जाओ से निश्चय पाइब रथ पाखर चली चली जाए गुंडीचा मंदिर पाखे पहुँचला बेलू राति आसी 7टा सेठी पहुँची देखे तो लोक मैंने सब शोई था आउ कि बसी था खंडे खंडे पाल पारिकी जड़े भाई को पचार से कहले आज रातिटा ही शरधाबाली शोपड़ा राति पाइले पुणी रथयात्रा रथ टाणी घर को जीवा मुझे मन मन भावुए सेमिति तो भाई को मुझे पाऊनी से आसी पहुँचा केते डेरी हम केते राति हो कौन आउ करी आ खंडे पाल किणिकी से पारिकी सांगे सांगे बस पड़ी काले आउ किए आसी बसीज एमती बसिकी भावुए भाई केतबले आसी पहुँचे भाई रथर फोन आसला से मत कहता तो पाखे पहुँचवाक डेरी हम कहीं 3टा रथ मु टाणी घर जहाँ भाविकी आसती गोड़ हाथ मोर भारी दर्ज भारी भिड़ होता मु कहताए हो ठीक अच्छे भाई तुम्हें देखिकी आस आज तो घर को जीवानी ये शोपड़ा भाई कहले हो ठीक अच्छे तो पाखरे पहुँचे तापर जो कथा पाखरे आसी भाई पहुँचला बेलू राति 9:30 सांगे सांगे फोन कर घर मना करूँ आउ जापरबुनि आज खाली सकाल सकाल चली तापर दुई भाई चलू खाइबा से बड़ दाण्ड जड़े लोक खाइबा दौले खाई सारा पाख दुकान किसी मेडिसिन आनिलु गोड़ हाथ भारी जोर दर्ज लगुए भाई खाई एथर शोई पड़े मत कि निद न थाए पाखरे कीर्तनिया भाई मैंने कीर्तन करूँ कि भाई मैंने गुंडीचा मंदिर सजाड़ू था फूल मोर भारी इच्छा है से फूल सजा को टे देखापी राति पाइले परा कालिया आसब मु चलीगली पाखक भाई तर सेमती शोई था चारिआड़ बुली बालिकी आसी टिके आखि बुझी कि ना डाक शुभिला जड़े बुढ़ा मौसा से हाथ माड़ दे कहता पुओरे मुझे शोबी मु हठात उठी पड़ी आ कहली मौसा ये तो बड़ ठाकुर बड़ दाण्ड पुणी शरधाबाली मत कौन पचार मु भी तो दाण्ड शोई तमें भी ये शोपड़ ये कथा शुणला बुढ़ा मौसा जनक पालटिए काढ़िले पारिले से सांगे आउ जड़े बंधु आसी से गुणुगुणु ही कहता बुझिलु भाग्य थे एमतिका शरधाबाली शोवाक सुजोग टे मिले कौ जन्म केमितिका पुण्य करूँ कि जानी कथा शुणी निजक गर्व लगे जा हो महाप्रभुं कृपार आज से सौभाग्य मत टे मिली हाँ एतिकी बेले जड़े पुलिस बाबू आसी कहता निज जिनिस को निज दायित्व रखु एठार चोरी होबार संभावना अच्छी मो मन मन भावुए मो पाखे एमती कौनटा अच्छी कि चोर नहीं जीव यही महाप्रभुंर भोग टी आनी तथापि सेतक लोभ टी आसला टाणी आनी मुंड पाखे दे शोई थाए हठात किंतु जड़े अजना लोकर स्पर्श पाई निदटा मोर भांगीगला उठिकी देखे तो से बुढ़ा मौसा जनक से पचारू था बापा रे
ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? ମୁଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଦେଖି କହିଲି, ଆଜି 11:30 ହେଲାଣି। ଶୋଇପଡ଼ୁନା ମଉସା, ତୁମକୁ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗୁନି କି? ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଜଗାକୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ? ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବି ଗଲି। ଆଉ କହିଲି, ନାଇଁ ମଉସା, ଯାଇପାରିଲିନି ତା ପାଖକୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯାଇପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣିଛି କି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଯାଇପାରିଲିନି। ମଉସା ଜଣକ ଟିକେ ମୁଡ଼ିକି ହସିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହସ କରି ପଚାରିଦେଲି, ମଉସା, ତମେ କ'ଣ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରିଲ? ମଉସା ଜଣକ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଜଗାକୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଆରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ 70-80 ବର୍ଷର ଲୋକ କେମିତି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଏ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରିଯିବି? ମୁଁ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମଉସାଙ୍କ କଥାକୁ। ମଉସା ଜଣକ ଏଥର ମୋ ବାମ ହାତକୁ ଧରି ନେଲେ, କାନ୍ଦି ପକାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ହତଭାଗା ଭକ୍ତଟାଏ। ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି। ସେ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ତୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ, ମଉସା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ? ସେତେବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ ମଉସାଙ୍କର ସେ କାନ୍ଦକୁ ଦେଖି। ମଉସା ଜଣକ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ, ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆମରି ଘରକୁ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, କଳା ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଫାଟି ପଡ଼େ ମୋର ଘର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକି ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମ ଘରକୁ ରଥ କରି ପଠାଏ, ସେ ଆଉ ପଠାଉନି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଘରକୁ ପଠାଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମନ ମାଳିନ ହେତୁ। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ତୁ କହୁନୁ? ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କଳା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ମୋ କଳା ସାଆନ୍ତ କୁଣିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ରାଗିଥାଉ ମୋ ଉପରେ, ଅଭିମାନ କରିଥାଉ, ସେ ନ ଯାଉ ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବି, ତା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣୁଥିବି, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବି। ମଉସା ଜଣକ ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ନିଜକୁ। ମଉସାଙ୍କର ମନ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କହି ପକାଇଲି, ମଉସା, କାଳିଆ କାହିଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିବ? ତୁମ ଉପରେ କାହିଁ ସେ ଅଭିମାନ କରିବ? ସେ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଜାଣିଛ, ତୁମର ବୟସ ଆସି 70 କି 80 ହେଲାଣି। ତମେ କ'ଣ ଆଉ କାମ କରିପାରିବ? ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ନୀତି। ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କରିପାରିବ ତୁମ ହାତରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜମା ବି ମନ ଉଣା କରନି, ସେ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ତୁମକୁ ଏଇ ଶରଧାବାଲିରେ ଶୋଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା କି? ମଉସା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ କଳା ସାଆନ୍ତ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗିବ? ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି କି? ଏତିକି ପରେ ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଦଳେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ। ଏପଟେ ମଉସାର ମନ କୋଉଠି ବା ଥୟ ହେବ। ସେ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି, ହଉ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ପାଇଁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପଚାରି ପାରିନି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତ ସେ ମନ କିଣିନେଲେ, ଆଉ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର କଥା କହି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ପରିଚୟ ବା କେଉଁଠୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ। ତୁମର ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ।